Oke guys, apa kita mau buat hari ini guys? By the way guys, no background di belakang guys. Tidak studio kami lagi. Oke. Hari ini kita akan mau buat magic guys. Mau tim magic deh guys. Kita akan unboxing satu barang. Apa guys? Magic guys. Oke, hari ini kita akan unboxing gaming monitor dari Acer Nitro Xv270 series guys. Oke guys, tadi saya sobat magic satu kan ya? Bilang itu magic guys. Apa guys? Kisah bikin putung pasung guys. Ini beli putung pasung, beli putung pampangan gitu nih guys. Sekarang kita mau putung monitor punya apa? Cut. Guys, tarik ya. Oh, ini habis. Guys, tinggal kotak sudah kosong. Magic guys, kamu tengok magic guys. Mana magicnya guys? Dulu Muay Thai ya guys. Oke, first kita ada display port, kabel, HDMI kabel. Macam biasa, power kabel penting. Kita ada standnya. Oke, sih tapi nanti lah kita pasangkan. Oke, kita ada dia punya base, itu tapak dia. Tapak dia guys, ada merah-merah. Oke. Oke guys, sekarang kita main character. Oh. Kita main character kita guys. Cut. Nambah guys. Oke. Wait a minute! Who are you? Mantul guys. Guys, kita sudah assemble ya. Dia boleh tinggi, boleh putar, tapi saya tahu cara masuk putar. Oh, oke. Cinta apa guys, first time. Ini oke, kita beri rendah. Mantul tak guys? Oke guys, yang tadi pas cara pasang di belakang dia main clips ya guys, ini nih. Dia main slide in saja. Guys. Senyum kamu. Oh, beli 360 guys. Kita sih 360, kita senyum apa di bontot dia guys. Oke guys. Oke. Kita ada power. Kita ada dua HDMI port sama display port. Dia ada built-in speaker juga guys. Oh, ada sebelah sini.
Ada button yang kita Muna Sabah kah, Muna Sarawak. Tapi janji guys, memang mantul lah guys. Kalau kamu tidak subscribe guys, habis duit ya guys. Lu nggak subscribe. Share kah? Atau ada kawan-kawan berminat kah nih monitor? Kalau nih monitor guys, kawan kami kena sponsor guys. Guys. Oh guys, ini wajib guys, ini wajib. Dengar guys. Acer guys. Apa lah guys?